Okay, given y is equals to x plus 1 over x minus 4 times x plus 2. Okay, by finding the limit at appropriate point, obtain the horizontal and vertical asymptote. Okay, ni soalan nak cari asymptote kedua-duanya lah, horizontal dan vertical asymptote. Okay, so yang pertama kita cari horizontal asymptote dulu. Okey, sebab horizontal asymptote ni senang je. Sebab formula dia adalah kita kena cari limit of x approaching negative infinity or positive infinity. Okey. Dan kita cari limit tu untuk function yang samalah. Okey. Untuk function yang di atas tu lah, which is x plus 1, okay, x minus 4, x plus 2. Okay, ini bersama lah, x plus 1, okay, x minus 4, x plus 2. Okay, so ini kalau kita ganti terus, dia akan jadi infinity over infinity. Ni kita bayangkan lah kita ganti, tapi tak ditunjuk kita ganti tu. Kita bayangkan dia adalah infinity over infinity. Dua-dua ni adalah IDF. Okay, so that's mean kita kena bahagi dengan the highest power of x from the denominator. Sini jangan keliru pula. Kita memang nampak macam x tapi kalau kita expand, okay, kita nak approaching negative infinity. So di bawah ni kalau kita expand dan simplify, dia adalah dia jadi x square, okay, minus 2x minus 8. Jadi sebenarnya kita kena bahagi semua dengan x square lah. Okay. Alright, so yang di atas, okay, each term lah di bahagian numerator ni kita bahagi dengan x square. Yang bawah pun sama, kita bahagi dengan x square. Okay, kemudian ada bahagian yang kita boleh simplify. So x over x square ni jadi 1 over x. X square over x square ni jadi 1. Ni 1 over, jadi 2 over x. Okay, so dia sama dengan limit of x approaching negative infinity ni adalah 1 plus 1 over x square over 1 minus 2 over x minus 8 over x. Okay, kemudian kita ganti infinity, tapi jangan tunjuk ganti tu. Apa yang kita buat, kita semua yang over x ni dia akan jadi 0. So betul dia je. So 1 plus 0, okay, over, sorry, ni bukan 1 ni, ni 1 over x, sorry okay, sebab kita cancel tadi tu just x so ni pun 1 over x. So ni bahagian ni pun jadi 0. Okay, so that's mean bahagian atas tu di 0 plus 0 lah. Okay, 0 plus 0, 1 minus 0 minus 0. So 0 over 1 which is 0. Okay, dan yang sebelah kanan ni pun sama approaching positive infinity pun sebenarnya sama je, sebiji macam ni. So kamu salin je dah balik. Beza dia cuma yang ini dia approaching positive infinity, tapi jalan kerja dia sama So sini saya copy je dan saya paste kat sini. Ni saya boleh buat macam ni lah sebab saya guna tablet. Okay, tapi untuk amoi exam kena tulis lah, kena salin balik. Okay, so sama kiri kanan dua-dua akan dapat equals to 0. Okay, so bila sama dengan 0, so that's mean, okay, y is equals to 0 tu adalah dia punya horizontal asymptote. So kita dapat dia punya horizontal asymptote dia adalah y equals to 0. Okay, so tu untuk cari horizontal asymptote. Sekarang kita nak cari vertical asymptote. Okay, so untuk cari vertical asymptote, okay, cara dia kita kena ambil daripada denominator okay, function asal dia adalah 1 over, sorry, x plus 1 over x minus 4 x plus 2. So kita ambil daripada denominator dia ni, okay, x minus 4 x plus 2 ni kita equate equals to 0. So kita akan dapat x equals to 4 dan x equals to negative 2. So kita ada dua nilai lah.
Kita dua nilai, X sama dengan 4 ataupun X sama dengan negative 2. Jadi kita ada dua calon lah untuk jadi vertical asymptote. Okay, so untuk setiap nilai ni kita kena cari from the left, from the right. So ada empat benda lah kena cari. Kita kena cari limit of X approaching 4 from the left. Untuk function X plus 1 over X minus 4 X plus 2. Ni from the left. Dan juga from the right. Ni dua, kiri kanan. Dan satu lagi yang nilai negatif 2 tu lah. Pun sama juga. Saya tukar dia jadi negatif 2. Untuk nilai X yang kedua lah, negatif 2 from the left. Dan satu lagi negatif 2 from the right. So kita kena cari empat benda sini. So kita cuba ganti dulu. Ganti 4 tu. So kalau kita ganti 4, dia akan jadi X 4 plus 1. 4 plus 1 over 4 minus 4. X plus 2. So ni dia akan jadi infinity. Ni akan jadi infinity. Sebab sini dia akan jadi 0. Bawah tu akan jadi 5 over 0, which is infinity. Cuma kita kena check lah. Dia untuk infinity kita kena check. So kalau approaching 4 from the left ni, kamu check, kamu gantilah dalam calculator. X tu ambil 4 point. Sorry, kalau kecil belah kiri lah, mungkin 3 point. Try ganti 3.9. So kalau kamu ganti 3.9, dia akan dapat negatif. So ni adalah negatif infinity. Sama juga yang sebelah kanan ni, approaching positive, approaching 4 from the right. Kalau kita ganti, dia akan di 4 plus 1 over 4 minus 4, which is 0. 4, sorry, ini sepatutnya saya ganti 4. 4 plus 2 sama juga akan jadi 5 over 0, which is infinity. Dan sama juga kamu test kalau 4 from the right ni, mungkin ganti 4.1, masuk calculator. Tengok sign dia. Sign dia adalah positif. So yang penting dia jawapan dia dapat infinity lah. So kalau dapat infinity, maksudnya confirm lah X equals to 4 ni adalah dia punya vertical asymptote. Kemudian kita buat untuk yang kedua pula, nilai kedua negatif 2. So kita ganti terus negatif 2. So negatif 2 plus 1 over negatif 2 minus 4. Negatif 2 plus 2. Ini akan jadi negatif 1 over 0. Also infinity. Macam tadilah kita kena test. Cuma ini hati-hati lah bila negatif. Kalau from the left ni kena ambil nilai dia tu jadi negatif 2.1. So kalau kamu ganti negatif 2.1 ni, dia akan dapat jawapan dia negatif. So dia adalah negatif infinity. Ni bersama kita ganti negatif 2 plus 1 over negatif 2 minus 4. Negatif 2 plus 2, dia akan jadi negatif 1 over 0. Pun sama infinity. Kita test juga. Kalau sebelah kanan ni kena ambil negatif 1.9. Kalau ganti kamu akan dapat jawapan dia positif. Positif. Yang penting dia dapat jawapan tu infinity. So bila dapat infinity bermaksud X equals to negatif 2 ni confirm lah adalah vertical asymptote.